জাপানের এই জনশীর্ণ জায়গায়, হ্যাঁ জনশীর্ণ জায়গায় কি এক সাপ পাইলাম, শুরু করে দিছে। কি এক সাপ দেখা গেছে, অলৌকিক সাপ। এই যে মানুষ কামড়াবে ভাই, কামড় দিয়ে গা দিকে কিউস করতে দাদা, কিউস করতে। Don't no. He's angry. Do attack. Heavy. Kiss করতে। Heavy. ও কি সাইজ?どっちからこっち来た？八王子から。八王子から。あ、八王子近いよ。近い。স্মোক দাই যাবো? No, দাদা। अरे मारो साले को। No. कभी भी तुमको नहीं मारना चाहिए भाई, वो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। जापानीज रूल्स नहीं है। दादा के चिकट। अरे इधर में आए, खाने से क्या होगा? साप देखे? ओ भाई, बियर लेके आएगा, बियर में, ठीक है? ओके। नदी के पास चला जाके उधर में जाके बियर पी और बैठा रहे।